ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଆଉ ବିୟୋଗ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ କେମିତି ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବା ଏବଂ ବୁଝି ପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି 2/3 ପ୍ଲସ୍ 5/7 କେତେ ଲେଖିଲି 2/3 ପ୍ଲସ୍ 5/7 ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ 2/3 ଅଛି এই 7টা ইন্টু করে দিও এটি গুণন করে দিও প্লস এটি 5 ଅଛି 3টাକୁ এটি তଳେ ଆଉ ଉପରେ ইন্টু করে দিও ହେଲା এটি 3 ଥିଲା 3 ইন্টু 7 କରିଦେଲ ତଳେ ବି 7 ଉପରେ ବି 7 ଏଠି ସେମିତି 3 3 ହରଟାକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା 14 এটা হলো 21 প্লস 15/21 তাহলে এটি তুমি হররে 21 এটি भी হররে 21 আসিগলা লসাগু नहीं जीव 21 উপরটাକୁ যোগ कर दियो 14 ଆଉ 15 15 ଆଉ 14 କେତେ ହେଲା 29/21 ବୁଝିହେଲା କ'ଣ କଲି ଏଠି 3 ଥିଲା ଏଠି 7 ଥିଲା 3ରେ ଲୋପ ଆଉ ହରରେ 7 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି ବା ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି ସେଇଭଳିଆ 5 ଥିଲା 3 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି ଏଠି 3 ଆଉ 3 ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା 7 ଦୁଣେ 14 7 3 21 ପ୍ଲସ୍ 5 3 15 7 3 21 ତଳଟା ସମାନ ଆସିଗଲା ଏଟା ହର ଜାଗାରେ ସମାନ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠି 21 ମୁଁ ଲସାଗୁ ନେଲି 14 ପ୍ଲସ୍ 15 ସମାନ 29/21 ଆସିଗଲା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ 1/3 ପ୍ଲସ୍ 5/9 ଏଠି କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି ଏଠି କେତେ ଅଛି 9 ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ 3 ଅଛି ଏଠି 9 ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ସମାନ କରିଦେବା ଏଠି 9 ଅଛି ମାନେ ଏଠି ବି 9 ଆଣିବା ତାହେଲେ ଉପରେ 3 ତଳେ ବି 3 ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାପରେ 5/9 ମୁଁ ଲେଖିଲି 3 1 3 3 3 9 5 1 5 ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ 5 ଅଛି ଏଠି 9 ଲସାଗୁ 9 ଲେଖିଦେଲ ଏଠି ଅଛି 3 ଏଠି ଅଛି 5 ହେଇଗଲା 8/9 ବା 8/9 ଆସିଗଲା ବୁଝିହେଲା ଏଠି 3 ଥିଲା ଏଠି 9 ଥିଲା ମୁଁ ଏଠି 3 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି କେତେ କେତେ କରିଦେଲି 3 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି ତାପରେ ହରଟାକୁ ସମାନ ଆଣିଲି ଆଣିକି ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେଲି ବୁଝିହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ମନେକର 2 ପ୍ଲସ୍ 3/5 ଅଛି 2 ପ୍ଲସ୍ 3/5 ଅଛି ତାହେଲେ 2 ପ୍ଲସ୍ 3/5 ତାକୁ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଏଠି ହରରେ 1 ଲେଖିଦେବା ଏଠି କେତେ ଅଛି 5 ଅଛି ଏଠି ଅଛି 1 ତେଣୁକରି 1 ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଆମେ ତଳେ ଆଉ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲବରେ ଆଉ ହରରେ ଆମେ 5 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା ଏଠି 5 ଏଠି 5 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 3/5 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 5 ଦୁଣେ 10/5 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 3/5 ତାହେଲେ ଏଠି ଲସାଗୁ ହେଲା 5 ଏଠି ହେଲା 10 ପ୍ଲସ୍ 3 ସମାନ 13/5 କେତେ ସାଧା ଉପାୟରେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଦେଖୁଛ ହରକୁ ତୁମେ ସମାନ କରିଦେବ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ତାହେଲେ 3 ରକମର ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇଲି ଆଉ କିଛି ଲେଖବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେଉଁଟା 2
1/3 प्लस 3 1/5 মনেকর ଅଛି 2 পূর্ণ 1 বিভক্ত 3 যুক্ত 3 পূর্ণ 1 বিভক্ত 5 2 হোল 1/3 প্লস 3 হোল 1/5 এটি কোন করিবা याकू अप्रकृत भग्नांश बा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रे आमे एगुडा करिबा तल देखो केते आसला 8 3 2 6 1 7 7/3 एटी आसला 5 3 15 15 1 16 16/5 सेही भड़िया करिवो हरगा को समान करिवो एटी 5 अछि एटी 5 5 इंटू कर दियो एटी 3 3 इंटू कर दियो हेई जीवो देखो 7/3 अच्छी एटी 5 इंटू कर दियो तले ऊपर प्लस एटी तले ऊपर 3 इंटू कर दियो एटा 80 तले ऊपर इंटू कर दियो 5 इंटू 3 ताले एटी हला 7 5 35 बाय 15 प्लस 16 3 48 बाय 15 एटी गला 15 एटी हला 35 प्लस 48 8 5 13 4 3 7 8 83/15 एवढा देख तुम्हें जग गुड़ा शिखिल से भाया तुम्हें वियोग से भाया केवल युक्त चिन्ह जगार वियोग चिन्ह देदेले देख 2/3 माइनस 1/3 মনেকর আছে 2/3 বিয়োগ 1/3 এটি দেখো এটি সমান আছে 3 3 তেণু কোটি আমি 3 লসাগু নেই ଯିବା উপরে যাহা আছে 2 আছে বিয়োগ 1 আছে তাহলে 2 বিয়োগ 1 তাহলে এটি 2 বিয়োগ 1 1 বিভক্ত 3 কেতে হলা 1 বিভক্ত 3 সেই ভলিয়া মনে করো 4 বিভক্ত 3 বিয়োগ 5 বিভক্ত 9 আছে 4 বিভক্ত 3 বিয়োগ 5 বিভক্ত 9 আছে এটি কোন করিবা সেই ভলিয়া এটি 9 আছে এটি 3 আছে এটাকে সমান করিবা 4 গুণন 3 3 গুণন 3 বিয়োগ এটি কিছু গুণন করা পড়িব নাই 5 বিভক্ত 9 तो 4 3 12 विभक्त 9 वियोग 5 विभक्त 9 ताले 12 वियोग 5 एटी लसागु हला 9 12 रु 5 गले 7 विभक्त 9 देखो एटी 3 थिला एटी 9 थिला मु 9 आनली कई 3 दे 3 गुणन करले 9 तळे ऊपर गुणन कर देली हला गुणन करी करी तुमको बाहर कर देली लसागु न तलटा को तुम्हें हर जगार तुम्हें सब बड़े एका चेष्टा कर मन कर 1 माइनस 3/5 से 1/1 लिखि दियो एटी कौन करवा 5 अच्छी तेणु एटी भी 5 एटी भी 5 5 गुणन कर दियो एटी 3/5 ताले एटी 1 5 5 एटी 1 5 5 वियोग 3 विभक्त 5 देखो हर एका आसीगला एटी लसागु हो 5 5 वियोग 3 5 3 गले 2 2 विभक्त 5 ताले तुम्हें जोग आउ वियोग तुम्हें भग्न संख्यार एबे शिखिगल है ताले कौन शिखिल भग्न संख्यार जोग आउ भग्न संख्यार वियोग नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको गुणन आउ हरण एगुड़ा शिखेबी धन्यवाद।